सबसे बड़ो जीवा मानुष जे मानुषत निकी नुकसान रोहिंग्या कौम जीवात नुकसान तुल्ले मानुष बा जिक्र करे मानुष बोल दे मानुष बा नामल दे मास्टर नुर सलाम ओनरा जानी लयो मास्टर नुर सलाम आए ओनर लो डायरेक्ट मुखातिब कर दे मास्टर नुर सलाम ओन यान खोइबारो ओनर सबसे पहला होता ओनर आए यान खोयुम तुम्हार बशावन हत्तर तजावुज गुरु गियो गई हत्तर फारा गियो गई ओनर एक कदम कबर मादे एक कदम बारे ओने कौमरे खुदून नुकसान गुज्जो हमेशा ओने रईस बनी बल्ला प्रेसिडेंट बनी बल्ला खत डल्ला नुकसान कल गुज्जो यान तुम जानो तंजीम कल बाने की गुज्जो आए दोनों नजाइम आए तफसील मा नजाइम आए तुम्हारे सिर्फ यान खोयुम तुम्हारा एक खता खैतो खने रेंगुनर रुहुल आमीन भाई तुम्हारा फौजी भाई एक खता खैतो माई साहब तुम तुम्हार गुनार कफ़ार अदा करो तुम तुम्हार गुनार कफ़ार अदा करो रोहिंग्या कौमल्ला होने कम बड़ा हम गुरु योरो जगोई तुम्हारे यहाँ खैतो मनत करो यान खैतो लेकिन अज्जा तक तुम्हार अमल टेढ़ा अज्जा तक तुम्हार बेहा अज्जा तक तुम्हार गुज्जा बेहा तो लबली रे तुम्हार आई नसीहत करिर अल्लाहर वास्ते अल्लाहर तौबा दरजा खुला अल्लाह तौबा दरजा खुला तुम अल्लाहर तौबा करी फेलो रोहिंग्या कौमर मुजरिम जो बनो दो या जिंदला आसो जिंदला तक दोले वल्लाहिल अज़ीम तुम और बादे तुम्हार हिस्ट्री बादे तुम्हार नसल हिस्ट्री दो खाला कलम लय रे ब्लैक कलम लय रे पेन लय रे तुम्हार हिस्ट्री लेखा जाइबो अतल्ला बोली रे तुम जीवा नेकी ज्ञानी आलायो आरसारे ट्रेस ग्रुप मादे शामिल करी बल्ला आरसा ये 300 मानुष मज्जें खोयरे एनजीओ कल लय रे बयर आरसा ये 300 मानुष बज्जे खोयरे बौद्ध ग्रुप कल लय रे बयर आरसा ये 300 मानुष मज्जे खोयरे मीडिया कल रे जानर इनती बाजाय जगई तुम इनते अल्लाह तुम्हारा हेदायत दो मरिबार आगती यान शुक्रिया करो दे तुम्हारा जियानुल्लाह निकी उठीला हिंदला तंजीम तुम्हारा फोनदर एडे पैदा हुई अल्लाह ये बनाइबा तौफिक दिए यान शुक्रिया अदा करियो रे आरसार ओनरा आयो रे सपोर्ट करो गाई आर ओनरा देखाई दो गाई आर ओनरा मॉनिटरिंग करो गाई अल्लाहर वास्ते ओनरा ओनरा अल्लाह हेदायत दो आई ओनरे अल्लाह रिक्का तौबा करी बल्ला दावत दिर ओने घुमे जाबार कोशिश करो आखिरी वक्त मजे आती नाम लयो रे ओनर मुखातिब हुआ होजे या बादे आरोग्य मंचर नाम लियुम ओदोदे मास्टर नुर सलाम साहबर बानाया गुला जीवाई निकी मुसलमानों नाम दी चलती दुई बाती हैकारत लगे हिबा मुसलमानों नाम दियो नचले मिस्टर टंकिने टुंकी बोले टंकिने टुंकिने की नाम खो बोली खो मास्टर टुंकी खर এইবারে আই ইয়ান খুইম দে ইবাইয়ে মুসলমানের নাম দিওরে চলিতিদ্দ ইবাতি কষ্ট হয়ে যার গই রোহিঙ্গা কমর লিডার কোয়ালার এদর গায়রত নাই দে রোহিঙ্গা কমর লিডার কোয়ালাতি আই অগা রোহিঙ্গা মুসলমান পাক্কা মুসলমান ওইনে ন তুই তোয়াতি আজ্জা মগর টেম ডরে গন লাগের মগর আর্মিরে গন লাগের मगर आर्मी हेमाई तो मदे बयला मोर शर्माई अंसा तोती तोत दले बेगैरत इंसान ते शर्माई अंसा तू अज्जा जीवा निकी मगर टेम डोरे मगर आर्मी रे तू तारीफ करर मगर आर्मी ला खता कर अज्जा तुआर रोहिंग्या जीवा नि टेम डो आर्मी आसे हिबार तोती गम ना लागेर तोती शर्माई अंसा तोत दले लीडर ती आशा करिर अल्लाह ताला उनार हेदायत दो काई हेदायत अल्लाह दुआ करिर या बादे पूरा रोहिंग्या कमरी यान जाना दिर आर पूरा रोहिंग्या कम बुझी लियो जानी लियो फुनी लियो इतारा जेजा खास करी मास्टर नुर सलाम दे और टूम के हद दीबा दुनिया जे जगह जा इतारार सोशल बाइकाट करो मुकम्मल बाइकाट करो हना हालत मदे इतारा लय ओनरा नबैबा हना हालत मदे इतारा लय मिडा हता न होइबा हना हालत मदे इतारा लय ओनरा खुलियर हता न होइबा जेति दिन निकी तारा तौबा करि न आइए इतारा लय इतारा रे खनो नुकसान न करिबा आते नुकसान न करिबा गाले इंदला हता होइबा दे तारा लो तारा रोगती लोजरे बन इतारा इंदला होता होइबा आर इंदला केम मदे खनो हालत मदे इतारा अच्छे दोले इतारा रे ओनरा इतारा रे सख्तो एहतजाज न करियो रे इतारा रे बाइकाट न करियो रे जाइतो न दिबा अतल्ला बलि आय आशा करिर ओनरा तौबा करि फेलो ओनरा तौबा करि फेरो तौबा दरजा अल्लाहर रे कुला আছে तोय ओनरा रोहिंग्या कौमुल्ला हकीकत मदे जिंदला करियो रे हम गरा फरर इंदला मरिबार आगुति यां गरिबाल्ला कोशिश करो या बादे आई तमाम रोहिंग्या कौमरे खास गरियोरे आर मुखालिफ कर दे हे भाईयन जोरे
খৈর অবায়ান ইয়াম মনোরক্য আর সাইবা আল্লাহ আল্লাহ রসুলুদ্দিন আল্লাহ বলি ওরে বন্যে দে আরে গাইলন হিন আরা নবাফি আরে লান তান গরন আর ইবা নবাফি কে আল্লাহ বলি ওরে অগ মুমিনের জিমানি কি হাকিকি জামাত বলি হয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এ সিয়ান সোয়ান সিফত হয়ে দেয় আখরি সিফত জিয়ান আছে ওয়ালা ইয়াখাফুনা লাওমাতা লাইমিন হয়ে তো আর ইয়ান বুঝি দে আর ইয়ান বাফি দে আল্লাহ নবী লা ইয়াদুরুহুম মান খাযালাহুম ওয়ালা মান খালাফাহুম এন হয়ে তো আল্লাহ বলি ওরে আর যদি হক মাদা আছে দলে আর হক মা আসি দইলে আর ইমান ইয়ান দে পুরা দুনিয়ার ইনসানত দে জিন্নাতে দে ইনসান মিলিয়রে আরে কোনো নুকসান পৌঁছাইনে পারিব হ্যাঁ আই অহন কি হয় বেকুনা আত্মলিয়র দোয়া করো ইয়ান দোয়া করো দে ইয়া আল্লাহ যদি আরসার কেয়াদিন আরসার কায়দকল আরসার জেনারেল কল আরসার কমান্ডার কল ইন যদি নামল্লাহ শুহরতল্লাহ ফুসাল্লাহ যদি তারা হাম করে দোলে ইয়া আল্লাহ ওনারা বিকুন ইয়ান মাঝে গবা তেক ইয়া আল্লাহ আর রোহিঙ্গা কমর দুয়ালয়রে আর জীবানি কি তনজিম আছে তনজিম এবার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আকর বক্ত মাঝে আল্লাহ বরবাদ করি ফেলক আর যেদুন নাকি কেয়াদিন আছে কায়দকল আছি আমিরকল আছি কমান্ডারকল আছি আল্লাহ আর হালাক করি ফেলক আর আর জাঙ্গা মাঝে গুয়া হক জামা তাইনিয়রে করিবক্ত মাঝে থিয়া করক তাকে মুমিকা 35 বছর জিন্দালা নাকি যায় ওয়ে হিন্দালা যায় নক বেকুনে আল্লাহুম্মা আমিন অঙ্ক আল্লাহুম্মা আমিন তো ইয়া বাদে আই হতা হয়ে দিয়ে ইনম মাঝে বহুত বাইন্দর দিল ভাঙ্গে দইব তকলিফ হয়ে দইব আই তামাম রোহিঙ্গা বাইন্দতি আই মাফসাইর তো আশা করি দে আর মাফ করে দিবা কিছু কথা মজবুরান কুলিয়রে হওয়া বুঝে তো আল্লাহ বলিওরে আই বেকুনতি মাফসাইর ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।